Grot. Yan. Alat. O, sit mo na. Grot. Roll call. Roll call muna kita. Roll call. Okay. Grot, present. Ambo, present. Sit na, sit. Yuki, present. Okay, complete attendance. Sige. Breakfast time. Wait muna, wait. O, sit muna, sit. Sit. Hanggang dahil nagsisit si Yuki, dahil okay na. Very good. For Yuki, Grot, Ambo. Yuki, Grot, Ambo. Wait muna, wait. Sit mo na, Bu. Yan, very good. Sit. Lahat nakasit. Sus. Matalino talaga si Ambo. Wait mo na, bubo ko. Sus. Oh. Wow. For Yuki. Grot. Ambo. Alat mo na, tapawin na si Mami. Mahigda mo na si Mami ha, bantayan nindo kung tulo. Bantayan ako ha. Ang magbantay kay Mami, may bonus. Diyan lang ka mo, stay there. Mayong maghali. Where is Ambo? Missing na si Ambo. Ayaon, present. Okay, ulit. Madyan na, present ka pala. Present pala. O, yan pala si Ambo. Opo. Present. Grot. Sit mo na nga ni. Sit ka mo dali. Sit. Sabi ko baga bantayan si Mami. Sit down. Sit. Sit down. Wow. Sus na mga behave talaga kang mga ido. Uhay. Mga intelligent dogs. Hain si Ambo. Ay, uya, present. Present si Ambo. Hain si Ambo na naman. Ambo. Rekonaling si Ambo. Wala, mayong food. Mayo si Ambo. Hanapan mo na si Ambo. Hi, si Ambo. Ambo, where are you? Hanapan na nindo si Ambo. Dali, tamayo ng food pag mayo si Ambo. Ay, uni pala si Ambo sa likod ni Mami. O, diyan ka na. Hindi ka na nga ni sa front, Bo. Di ka mo dyan sa likod. Come here, di ka sa atubangan, dali. Di ka, Bo, alamayo ka dyan. Last na ni, last. Na, no more. No more. No more na. Tururugan na. Sleep na kita, dali. No more. Bantayan nindo ko igi. Grot, come here. Bantayan si Mama. Ibabayaan mo ko. Sabi ko ba guys, stay there. Hindi ka lang eh. Vlog yan ni Mami yan. Vlog yan si Grot ni Mami. Hi, si Yuki. Where is Yuki? 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 Ay! Uy, si Yuki. Ayan si Yuki. Ayan si Yuki. Where is Ambo? Ay, missing si Ambo. Ay, uyo pala si Ambo. Nagbuhok rago.